107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer désirer. Ministri munyati nowe, Dekiteri voulait parler nowe nanara, citoyen loua kane nowe, Juge voulait parler nowe nanara, opposant bo kane nowe. La Guinée moukana wade, ennemi la Guinée moukana wade, nara la Guinée moukana wade, motal la dileta pipe nowe moussama. Sénégalais Garamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Mali et Garamane, Mali, et Mali et Mali. La Guinée de Garamane, la Guinée, Oramobo, Rotorompe, Ora e, Motan la Tireta, Bibe, Nore Moussama. Imato, Halipoteta, Firabiri Moufirera. Afiriki yati fore biri mu forera ina metalati basko tulmati fanye biri mumbara o walisa mumbara wo konto mumbara wo mugaxe busgari basko tulmati fanye biri ma talu nakulu nkanere o masumi tandegema uma émission yalama una kolo vendredi una arakelrine ungan nuirekere ungan rafe fala de bascot fansi gama yare makana no bascot barde une émission na kele nanama to uma émission uma sumu tande gbema umfama kileme na stongode ya koya belrema nere fama egbesa de rosa fari una kolombe wonso mabe lambe nama na ganna fa idagi na lambe na ganna fa isoma ne tande gbe ma idagi tala ifan egbesa rosa fari undara na be umbara umatul matifa nye biringa bunere tantul mati wonna jitum dunya tunguna ne biringa wonna kulo mbara do nyala mato ala sabura unguira mer dunia ile biring internet ma anu Basco TV ma Facebook ma wonamne alhamdulillah umma auditeur nan wali sama ne refan de rotori et tout le motifé di radio nyana mala ungano umboro fondo bode umfama region Basco fansi gama yare makanere to sumuni umfama koyake nan tongode ya on ko l'union source de dangirne kiria belrema semaine passée non a ça mini dégâts matériels importants na wumfama na union source na so kiria barde tagi société indenance gar kiria
donc na société ra siga na kui fende na ramini na société ra installé kui ha ana sa findi conflit ra ko ya baride tagi ha dégâts matériels faraya na ramina kui na ko ni société ne yi fama wongonyi ki na to ne région gatima na baride vraiment ha société barafana na ko ilama ina baride nan tang singe tungo walkere ina nan baride nan singe considéré ha sa fa walima umana to la Guinée ta société na rena fa on sort na iribi et wama société rabi fait de nenni baridi ne singe complètement parce que ma wali rafira ona kulu to di me birin wa walfi amuka da birin fuyanti nara e wama walfi wama so ben de so fe kono wali namuna awaldi bara fa den naki o katamane wasu na baridi yira na baridi singe na lamma na tone na rantamfa na kina tone so awon randa ngire kiriya bela ma makulu fe na fe dangire kiriya kono umfamene won kere dinde kiriya koya wona kulu koya bela na koya préfecture nanaki kiriya umfamene maire baba tumudia bangi frinan gang district ra bangi koya kiriya baride to munyala ringi bangi frinan gang ifama expliquer de umbea ina bangi tangam fera kelre na rama unakulu ungono kyoki umburuma umula mwangu mabangi tangam unana mfala maburi be ugono kyoki umula ma wo la Guinée bangi gang ou bien wo bari dene wo bangi gang ugono kyoki imuno me yete kanga kiti sadi unana mfala mamiri bebe logo ina kono isiga autorité iri una kulungi autorité nyon sose na ileri iyo kono siga autorité parce que bangi na ngamana ki na ti ro en village na to kiria jeune bébé nde na geli e bara ndi fan na bolo on fa fi comme una fala kiane wongoni bas Guinée siga ma yari ma kiana untan nan kate umfamma umbanga kata uma region bas Guinée hayari to kono unyari to madi woni émission na kelre nanamba on émission na ko donc koya de la rema umsiga mene koya ya umasa kiria mer tungo ungafa ahura mer baba unakulu amulanga kiria feu amulanga on sose na kiria mais alo una flakiana uma émission tande bema una na kelre na maunga no umbela rasudi umburu ira bascot fangasga yarima kono bangi na re gangi kiria mère fama expliquer de mbe akosi na ran d'abord kiria una mère rabolo umfama arafan suma nan tongo de na van finir conseil du CRD na wanki fond nanan sabu finir société tan sofira kiria belarema na fama na gbesa de rosa fari hawunda nyimenira umna kiria bardi kelen tongo na kan fangli Axel Bangura na fanga expliquer al kutunga kulum arafira umbe fe adangi fe dangiri kanare umbanga umbe sa rosa fari donc unga unyangira te unga siga koya belarema unga uma invité singe tongo maire baba Bangura yeah awa mbara woni walisa umatul matifanye biri donc wodu lima unga umakile matongo koya ino belarema afa besa rosa fari unga kulumfi na ranjati dangife kidia préfecture koya préfecture nanaki yoli la masema la Guinée tanda ndamuso mayampe la Guinée tanda ndamuso mayampe sorry pour rien faire no wena nara docteur me fare no we singe no la Guinée mutamole yawe amunu be la nyina nube modi meditem waro we amunu be
Malebe qui nous sarama ulufum nanipe. Depuis démocratie fa la Guinée, bien mon asana. Depuis politique fa la ni mon asana. Karatere mo la politique qui e borina luma khambi. Resta so politique qui rela bansan. Inangere politique fera ifa man misale. Itandi di fire kalumu konde inamanna bolute. Biri mu kombima e biri mu bomboma. Dimme de kurutare no wena nara. Imamu wule pale no we. Mirira male. Irafindi sedera ala nunya matagi. Donni la wule pale no wena nara. Biri mu kombima e biri mu bomboma. Dimme de kurutare no wena nara. Imamu wule pale no we. Mirira male. Irafindi sedera ala nunya matagi. Donni la wule pale no wena nara. Journaliste wule pale no we. Bolombomba bi wale no. Dimu kombima e biri mu bomboma. Dimme de kurutare no wena nara. Imamu wule pale no we. Mirira male. Irafindi sedera ala nunya matagi. Donni la wule pale no wena nara. Journaliste wule pale no we. Bolombomba bi wale no wena nara. Marie nyenge sinu no we. Abda madera nyere no wena nara. Na firita kane no we. La Guinée mukana made. La Guinée mukana made. Baskot tulmati fanye biring mumbara woka bumera bangura mer baba bangura na lima kuna kri belagema mer baba bangura abalo ega ngeke baba baba yisamba wai pabe yega ba yisamba ungema mer baba nam pabe ba yisamba amna ra samba mikoroma ya wa sabe mikoroma o micro sa mer mama ra samba mikoroma Baskot tulmati fanye biring Amerique belagema Washington belagema New York nere biring na montul matu pays dunia tungu ndani biring mer baba bangura abara talo afama ne adedinde kiria irafera nyonso se na ndangwe kiria barde tagi hana sali ana salam dégâts matériel bébé na ba kiria mer baba fama na expliquer de ombea c'est une ré d'angiri kiria belrema arama ku ya nyamara dondo timumba tulmati fani biring nuwalta nure tulmati mura aji belrema ba Paris belrema ba Tokyo belrema ba una kuluma radio yalama Baskot international to ungura me yirebiring mumbara wonu walisa wotan tulmati fani biring makolo mer baba. Allô, Mère Baba Bangura. Voilà, je crois que on a peut-être il y a Mère Baba Mouna Wongwe, mais c'est Mère Baba. Voilà, Kyria, la ligne connexion Moufang Kyria. Au moment pas mener Unyangi la télé, on a Mère Baba Tungu. Anamakuya fe nyamana na alkutu, umbano Sumira Badi Akeyama, una mer baba rabulu ya umpama Alphonse Manantongudi, nafindi conseil du CRD nana wanki fombela remanya, unga umbela ratima, unga unyangira tedondroti, le tempo no. La Guinée mukana made. Eneme la Guinée mukana made. La Guinée mukana made. Mutala pileta bibi no mukana. Menge wule pale no wena nara. Ministiri munyeti no we. Directeur wule pale no wena nara. Citoyen loi kane no we. Juge wule pale no wena nara. Opposant bo kane no we.
La Guinée mukana wade ennemi la Guinée mukana wade nara la Guinée mukana wade mota la dileta bino musama Sénégalais garamane Sénégal et Sénégalais Mali garamane Mali la Guinée de garamane la Guinée Mohamodo rotorompe mona motan la tireta bino musama Imato halifoteta firabiri mufirera Afirike yati forebiri muforera ina metati iwali la wasema la Guinée tanda ndamuso mayamfe La Guinée tanda muso mayamfe Sorry bogiyamfe no wena nara docteur me fare no wena Inge singe nun la Guinée mutamole Yawe amunube la nyina nube Modi meditem waro amunube male beki nu sarama ulufun nani be Depuis démocratie fa la Guinée bien munasana Depuis politique fa la nyina munasana Karantere mula politique kui e borina luma khambi Khaisa so politique kui khairan bansan Inangere politique fera ifa man misale Itandi de pire kalumu konde ina manna bolude Biri mu kombima e biri mu bomboma Dimme de kurutare no wena nara Imamu hule pale no Mirira male irafindi sedera ala nunya matagi Nonni la wule pale no wena nara Journaliste wule pale no we Bolombombe bi wale no wena nara Marie yenga no we Basko tulmati fanyi biri wunga etam finerma aga a positionner a fanira nyama Gebina na mer fema ira agama ku nyamara wajilin akhilla alkutun afangano fadi agbesa de rosa fadi una ko baskot finara woni sumuira kilma nanama umfan maregion bas ni yare to makanere ne on socio na bas ni barde tadiki ko ya belrema on va kulu umba noma bisadi na kamfari koya bardi katarabi koya bardi ma concert parce que dégâts matériels importants na barne koya kiria farena mina ki accident na pan accident de circulation farena de jeune kirim pendant vraiment soit fait ana sa findi maire à nous obliger à arrêter le kiria alkotun direna fa sahirin din ya mula maden na gani maire baba famene na expliquer de ombea anundi arafan suma na ranfindi conseiller du CRD wantifon na fam famene abisa de rosa faria kono unga siga o hayo belarema unga azoy bangura tungu azoy bangura na afanga ndeba tele no kileme rafa azoy bangura mate inaida albarka umara unga kirenye wino gabu bascot climatique umara ibrin walsa umara fefe la Guinée yede acha do amutambunira umara ibrin wa mamasa akunkuna yele ona kolo wonta mutagama na anda baga kiria ona vala kiria kebe yati era khagrife kifanyira na anda baga era edon ala ko on a offert le parce que ramère famille
Yati. Fendi ma fina nan mo. C'est bête un enfant fendi manara quoi. Yati. Donc on en a évité moi. Yati. Te dire nan enfant fang. Mais des fang bari la lintamma, na fang bara lintamma. Et na fala na a bangu fuwara gang, so ko ki ya ne ki. On a fait na mo le be e ha lu. Rali fait na bre. Yati. Rai don. Yati. Rai don. Ba rai don. Bangu frinan tungang. E kana bangu fu. Yati. Bangu frinan tungang e kana afu. Nanu mufa. Yati. Wa kolo khibari nyaagi da dang fa mufa. Yati. Anu mo bogo to sande. Bogo wuna kana fe anya ubo ma to. Yati. Bar ko bira linkan fe. Yati. Ife na araba den da kan kada muri mo bogo na. Yati. Bon beni mo yo maler na re. Ya vale na na mara alima barage kalam beside. Anu ala ko wonta ngana ma. Yi société si ma fa. O mi se fala mi be. Ra na re gise la gima. Kai ferma. Parce men crée on a kolo kiria crée mugere ya ibada faira kra soti kra nara soti kira nara soti umakolo abdu kabale tanna mise yi kide bangure ye na mise pa ko ya bardina na nera de. Please enter the number you wish to call, then press the pound key or press star to recharge and hear the main menu options. Ministre nam Yati, If the minister, for a birthday being Tamali, the mayor, or more, Malima Crafe, or the Yefe, or Tefi, Kali Lampader, Nando, and a pollutionary, may be in Pang, Alimaba Mali. They had a Redizam and Amfari, they had a Nayenam Bama, Marefa Nayena Yushuma, Karana, giving Yeramana Karanama, Kanakra Yarba Mrebe, Nakra Yurua. Citoyen na namfala ena wakata yi société rabara fa be wakata wakra gbo wakra igbo ala kotu ana findi de gara lo bore to bono anira naki ana findi kirama siwera awo kifaira o mi se farama onga kirenye be yi société on va vale be hakata yakra num fere fe ikra ya lam fema amanga sai tamu fa noma yi société simaf na ya ni rakata itanga fere fa fema kifa ina pa ileri itanam fa nana belagama donc on a vala wanku fon jene be ha tero kiriara reboy maguru kabore bara findi yara tindera ina na findi gonera ina na findi yagu yara hala bare bore ga shuge min lona ga obili nga uma kala na shugera ba dunia tu nara na kinara donc on a fala on ga kenye be resabari kabore bara findi yara tindera ala munafiri tamasinde ilane ere sabari Moniwi Mary azoy bangura Ibrahima Sori Ansani passport filmati fanye biri mumbara wonu walisa mer baba na lima kuna kirbela kema na kula muna kiria ileri naranse me bala bra mumbela muna kiria na kuna kirbela kema maître mer baba inu mari mer baba inu mari wa alaikum salamu alaikum. Alaikum salam inu mare. Indanara Reda Bakari Baba Bangura. Nanamu. District Kiria so provetiri wanki fong. Yati. Provetiri kwaya. Yati. Inu mare. Mbara tulmati vanye gabu mbara woga radio gabu. Yati.
Yati. Mbara la Guinée radio gabu. Mbara musul mo yama birin gabu. Wana mbara unari. Iyo uname. Yati, muna mefe. Kiria. Inafanya kiria. Yati. Nta mer baba mbara ke meni na. Yati. No ma fala de ndemba sa kelvera wanki fon so vera kiria kasa na makanta na bara nyake na solo fereli. Allahu akbar. Na bara nali. Yati. Kora mutara mbembe men masega go. Allah bara ragidi. Allah bara na gunya fima. Yati. Nanya tongo sa amnaki. Kiria Yama. Yati. Logo tere ne togo na makanya yokolo. Awo to bara sa bombo mehindera. Awo to bara sa bombo karandindera na sa kelke mangata. Mangata ka tutuar pari mane kele na son koji. Oto vrena nar langi ye garandi sa kelke mangata fama kiria. Atiye boso ku oto vrena langi mane na meki manda ba mununna. Yati. Bore ka leki bore na sa bomboya iduna dira karandi. Ana wana vitem ane. Tongwa na tem wata kuye ena woto bara bombo megera ngupiri na kasiga wona satina na ma goringiti. Yati. Na mega woto bara bombo megera ema togi ena e bara baki bara gora koya. Ono ngobaro mende daji agasa na mato kono songo tema mihibo. Yati. Iwo to fama dende na kantongo de mon dende na minake muwani. Yati. Yati. Masena imer, masena i. Mer baba muturi tirira. Ismaila. Namu. Ismaila. Namu. Ismaila Bangura. Namu. Ismaila binde tomo goyamse. Ina Washington, America belagema. Mono oglife America naiti. Muna oglife America naiti. Allo. Naga. Allo musika muna oglife America naiti. Wo wa se radio na meki na ma Bascott International. Wo boy sayiri. Allo musika. Walu tina ai mogoli parce que on a arrêté bon moi téléphone wa ma décharger fait quoi encore là faut moi couper tina moi ça déjà fanya tina gisege mogoli radio nara da ale bisimule avla merde alwo musika fala nati Oda mfana ti ya pas de problème nabara muntambo ça mumbara wo huime wona mfala fe kambira mumba wo huime me mufala ko ya kibe muga fala wo be wona mfala fe mubara ko parce koya fe na ndangi koya mer bara we mer bara mer kuira me mer ta bina yama gena yama biri fa gena yama di a mer to wende biri fa gena yama di bara ko ndi fe mai fu ya na kui mai fu na kui ba mer mumbara gine hui me wo kambira me mai fu ya na ikui ya ti kasa mana o mun fa fe mi gbata na ngeli de ka tankiri ya belagema ya ti na kan na ba kiriya bangi firi na kan kana na
wo mu fe fa ira ba ko mun tanga ko wo mu fe fa ira ba ko wo mu tanga wo ya te kanga bange gang fe ko bi nan da ba wo mu na mo ya te kanga bange yati mer te so aga bangina na ala ko aga menga tay ga mali no buba na ribar masto amer men te so aga bangira ba mer mutin wende amer te so aga bangira yo muna ribar na masto nana muna mer ga we awadi walu mer ga wa Muba mer ga we Dina mundu wenfe ya Ismaila bangura mundu mer ga wen daga ndangi kiriya wa fala parce que mutangi bar na mer leo esabade mugi bar na mo story enara ame na nteso ga bangira ala ko menge tayi mali munagi bar na story mer mu na ba ala na duniya da sarare kanan mire ta ce nan to visa ina mata da wadai na ran ko mirin daga kabri soyi o walu ba mer ga we walu mer ga we nga fe fi na ikui mer ga fa na wa ko ma tan na fa c'est pas de vrai information de vrai information na ko kene na na muna gili fe information fa ifi muma wa information fa ifi muma na sina yese ya wo mu ngeli mo information bi so wa ya radio emission tonara émission na tonne émission tina émission muna de émission na tonne You have $29.49. Please enter the number you wish to call, then press the Gina di na wenga igambra anaka Ismaila mundu minde kanara emu ya wonkolonde balia yo mara unga conseiller arafan tumakili dina na conseiller du CRD wankifo yati atanga fa esi ke wombe peut-être emu ya wonkolonde afanyira atanga fa esi ke wombe yati mais mère na kam fala na ki afala ki han denne wombara na dir men accident na ba kana ji petit fara kana han ata findi gerera itagi kana nya awan findi na sabu na han findi société ra sabu la kiria umba na nangali deki arafan momo suma nya arafan momo suma yati awai ya sani ozo mate na we nga arafan to awa na ba fa kifaira mise ya sani mutu matira awa nga kere wono wale mara nga kere mer wira me ba e bara ton dimanche yetide parce que yati fait fi rekui radio tegli lagina ka ou bien lagina ka yan na rekli ma ko fende ma ka ko lo na kara nyokon so se ma kui atagira ba kanyi be e bi gamma na ya man sende ga bilim ba tan man na yara tira exactement adara man na mer na gli fe gori so ma mer na fe ga mer to wendego hali 5 minutes wayina fala mo be bien era ba mo be brièvement mo ga ko to ni wende na fa information na fa ngibar ndila na fa na na ba kui ba kui men ga tabule mo boy na minima ko na ga fudra yere ali me ba kui kan bule sananaki voilà donc mais après ya kosi meri idara meri na ria o mai district e kui e kalabantego e kalabantenera donc no ja fe ya so patina sima funa naki na no ma sous-traitance nara ezama ina so me ira dalwe na voilà pour ina so meri ina so ma tare de conflit arfan momo suma e bara famu donc be na population pa yo na ga so aira rubé na tema mais ibara mini rwanye rubé na tema e bara ko bana bilin tare la ga fi population la ga dédommager na la ga so pe exemple na bilin tongo me se yubago amara so me stodi agoro kipa na mankui mrima mbara bonanira accident baraba di société na wolfena ne ga auto bara be ifara o mutinga na fe ya fi ga fende mrema ona ya fi ga fi mrema agoro kipa
agoro di o nga fala gira ke be gaibul na fira en kele ina ga journaliste o mo bar fa ina dangima wona nga fala fe ka so ki o miska masu o man ne na yara ti o ne gini o ga yara ti o ga information pa iso na kanye yi o mutima information pa iso le ne ira eto ni wa ndi radio e wani sa meso ina ga bara nguli kana radio abara ifala nguma amula ba ifala ina gili aga we amutima we ndi ina ga nkole ina na fala ma na kan dangi fi yara tina man ne tare tare man na yara tina mera ha ga me to nuwendi ha mbaba ke ti ga ndongo ga idi mer na kan wa maiki in minute ava phrase kiren fala o ngai ga mer bandina o ngai bangura sa ma ka na kan ba maiki o ngai matu afa fa difference ba masume no bangure ta awasume awani nya wa bi ali ma ya abasa otopopa anu soni rabari abasa garandi nara kifaira abati woye tuma kamera mara adi nta gaga ne mu moli bilimbe kama gaga bole bangura kame na yara ba lara sheshe minima ne tuma kame adi baba kai ban don da tungure ya umuna bankuro ba tuma kame ne reiki yati ba transari sari da conflit no zo se na kana tade tagi na zo tade tagi au kharmu société dora kunsara société rabi nyama tande mang wallahi ta na ke nyoko hôpital fanyima nyoko école fanyima nyoko vie mère fanyima et changement grave nyoko ye lo nyoko ye ma ye seigneur nyoko tema yati kali la société na mambina ba ma mu fa faire ba ma rade na man ni ba ma unakulu nande du kororo ba mugunde do edo mer baba mugundi ba sa era ka bayete dema alo tan barka kiria ke birimbe mutambembe na mer ma sanke burama ga mama dinta na wen feki sanke burama ga mama dina na kiria dina fa kiria yati muafale mu kiria kulo kifaira ya mi belbele ti mu ga fo wenana won kifa ya mi belbele ti mu ga fo wenana yati donc on ga mer baba be abara gira ko agul korakri ete sur abangira mu bar mo so kanare wa wongu ya ma so na kinede amer baba tanan te sur abangira mu komba ina wo tete alo ko manga sai ga fare mali ya musima fratongo afira bangiti ba de bende gbel banginara ra briki tuma dariti be la poche mere kalabantego kalabante ko makolo on lipu kala manejuma enwa envila bala wumbe yati radio Bascott kirebe radio Bascott international wona arafa momo suma olu ti bombo fe na nampa mechi na vanga asona fe amato ngofe tamunda se dori tuguye mindia na suma kame mba agolo koya mo kwa ina koya re me kitili firin nana yati ndambarde na naki koya voilà awonga fala mer baba be mer baba tabarato ena fe na ga meni mubara kulu eni société ciment ftagi ne ga ta yi ciment fi roma wonwa yiki Khemu suma do gele na ka telephone to gode iyo bil na ba mana kalabante rabama kalabante ne akos remo ina ka susera de kalabante jeni be anu ntambe ifafe we nafisa beno ka wongali bukaze maduna ngara ba wo bara me abangi fu na ngange nde abangi fu nde ma mère na bangi so tanan dume magare tesu ga bangira ala ko société ka fe mali nde na prema nde wa prema na wa mole mi nara wonga ga yati fo nga mère na ngidi ana kan kolo ana yaba nyama be na mère pati wendego na ma ko ni yebiri no wonta na birin ti manena to na fala man wule na non di mun na na non di mun ko na ba to ndi wende wule na ati no wendego non di kolo madi check igba ku azoya nam tata fi maire ma soto di mais tende wonki fon arafan momo arafan wonki fon son amnili de nego kono umbara gila gilla aga téléphone kono ma gili akul maire baba gili manego e fala ba na tongo kalabante ne voilà
Donc numéro kuyo te na tongo de. Yati unga unyangira te dondroti unga leo beno unga unyangira te unga non di fala la Guinée ya mabili na langue be unga lan di fala basicot filmate be anu citoyen na rebili na wona mefeki basicot yede tambini unga non di fala be ka basicot radio basicot international bara wogeli na umbar khibari suta ifura gira muno wogeli ne unga khibari sa nyama shagwe Kuta ngibari pe mo wombara kuine wona so nyama yi wombara kui ala kwa akolo karamu mbo pe gamer bato luwendego na baru kugira ta ita na ne nasi yara tisingira pe na ndanga pe na ke fadalo so merira merva agahu ne na journaliste va makupe matefe na biri na feku unga fale be ka société bara kuisa dagandema na daga talan aga yuru esoto aga laptan faira aga soto karande bang fanyi aga mosto moske fanyi aga moto ye fanyi l'eau potable na fira kra fanyi na neki ouais pe kana pa lugo na sisi muna bama man ragise na refana na ne famuri na garma ampata ira c'est comme ba ino amena gede ya ina ga million sulina ya kanda wala million suli kala kanda ga million sulma saka ina yisugo yandi dundu yife na ga wa ta ala umma ha wa ala ga wonta fe bin do mala na umma ala toro la gina de ala toro la gina yati wonga bla wonga kirenye da wonga ba na ma stogo wonta kata fe na lenkel ma de wonga ra tire pande na ga amer na me kombari gatenso bangera ndena ga bangi kulangange unga kamera mo rimba ko ya bardi na fanna kiriya kada yati abubakar kamera fanga be sa ko safari kiriya fe mabaka kamera numare bongo assalamu alaikum wa alaikum salam na ko le ngu me sa fanyira won kan fulin na ga sindin bongo abin yi nouvelle rapportage kin tani tangeli ina mi radio so ina ran arafan da ni no bin so yira nka na ran wayan mai kin wa male mi ran go me kiriyadi na abubakar kamara california mba kelle kiriya muso rimo amuso kike amuso rin sulire ina ran yo fala mana ara fi ne me to fa na kin na wayan mo ina me sun kan ya na ran tangu me akuna abubakar na reki california a wayan wani wallahi mbaran kadi ben ba fu ya wayan ya fa nan ngel salaman ka fa nan tangu me arfan nan gume bi ntan yu ber suyi bango man na ne bin ngani yu suira arfan nan tangu ma mutun de wen ngi fa ne ben lo won sun wen pin bango ayi mo kulun ku ni ra fa le be na ga ho ro ya kinyama ya arfan nan ngel salaman ki mba min ndu gume be arfan atemun da sana semin de temun de sana ya wen na kula arfan na ne ki na kan yira arfan mo ku ya na fe na arfan na ko ni tan ata mameti suma game ne yushuguru awa tugumi mbati na sana ya wenyira na kam fala fi bangu abe yati na re be bangu na fal ne be na ki ya di nan wen fi be din na kan ku me baba ala dale na kine awen kinan na ki ka ba puya na bangu me yi be ayaba mu be Imi se aba mo be. Imi se aba mo be. Me e kulun konto fin na namma. Mutan mun bangu atu MP kitan na wen man tan ne tulu matin nan tan bangu a wen ga fi handin na ga a hangu ga me tamma. Fa se tan na wen yes ga fi din ne won fi na wen yu poser ne. Wonna journaliste na la di mba ina fa yi so tan de be. Awa bangu amuna fala mbe. Bangu amuna fala mbe tan bangu a kirin na fi ku. Ina radio international leki. Ina na kulu. Muso be tuwe itulumatinna ina kama kalate boyete maladi itulumatinna wotulumatide abaka kamara azo bangura umate bane woira monsieur Arafat Soumana Lima le conseil du CRD de Wankipong albarka sori nikiriaki asabu inaya unga mate iyo umbara mer wika bubu ba wika ya unga inu suma kame famwira me Arafat Souma inu mare
enu mare ma sabu fani ala o malengu be amina ala ga sabda duma ibal no be na bilbilira amin amina ala sabda duma dine malisi ka bala sabda duma amin awa ka to ije dingi kana ngo ma ngana ndo ko matungu be yati awa ije dingi kana ga Allahumma salli wa sallim salim ya rasulullah ji ije te ga so ko tan masababu ida yati to zete mundu iki agli pa ije te sinap ne tambi je wala bama Simapu Excellency ya lancé campagne. Yati. Arabu nan dara société kaina Maroc. Yati. Pour la Guinée na à société Guinée. Yati. Hawaii. Ara directeur régional de la Canada. Yati. Ara société une zone la Guinée Canada. Yati. Alhamdulillah rabbil alamin anji sabu shoyira ina rai bende to bende fa ina sumo lo mena walli yati saraka ne yati man na la idin be man to ngon kube yati daga nguma lu ma saraka ma de a kelbe den daga fon nguma hinan tan man na bana ta de yati ina ngukoran timina nguma yati Kalaman ko contribution visée kanama de. Yati. Dana lo je awali mun ki kefringi. Yati. ala wudo bor ya kulun kana kai. Yati. Ina amma asise te ba ko buru sungu yila. Mola so te mun kira. Yati. So te mu no ma ko buru shode individu de yila. Yati mo taji. Yati. Nade sanji ko ma me ne ga woto bulete awoto mo abulete ma. Nde na raba. Nage ma bangi gangi ki. Yati. Me so ma brasa era ko me brasa ne e ko bru senira. Tuma manati de donc bangi na gangi na bangi kere gedara. Ndam ma bangi wona fala ma leer na ki ndam ma bangi ko tiri ka bir mo ko ka bel bel na le ma bangi monte kana bangi no monte na ki yati alwo pele ba mo ko a fala ma ana ma bangi gangere parce que ndam ma bangi te da ma 24 yati pardon na antena fa consulateur me na ba consulateur abin pardon la bin walma yati Tuma kama kona kala lenara. Wallahi ngala lenara. E kono non di bal makani de. Yati. Aba ma bangi gangene ndangele salide. Yati. Ponnun do mana kana num ma para cese mu min nambaran kala yalo sunu mangera. Do mako do ngora. Bamma para alun ko buri. Kono mbita mu bona nira. Aha, alhamdulillah. Kone sigam bagade yare yala ngana kitaka. Ina reno ku. Yati. Mabangi gangene awo internet mato manu. Wa mato mawo so ga eso ngwan ala ya ko so to. Eso ngwan ya tigera allo robele mamoto ramini. Mamoto kunde esa kran ramini bar su ko ba gan. Allahu Akbar. Chef Remini. Chef Remini, Kiria jeni na naraba. Kiria funke. Kiria jeno. Oyo me yama. Esiga. Mawoto siru. Nasara ke yala 60 millions. Sobre mamba motel bilter mando 14 millions. Enega kondo waleji. Wanda ga yana shiga ya ma tuna ba wule o man ga in tetra ba mu'amala ina kire shiga fena mu'amala ina kire okay dan dia shiga mabiriki ban birki da ba ma
est-ce que ma biriki biriki 7000 biriki gori ele ma bil ma bombo la bin ka na sama te ere ma ma Allah ko nta ma dem ba na tambe na to ran ko ni miskini ala Allah mu gere ma est-ce que so ma tan ko to ban dam ko ba ma di Monsieur Souma. Nam. Moi ma colombe gi société na rien kono emu pour chaque fois le sommet dunguira société Nam gati muna pepe société bon il nara demande état armé yere wo bere bon bere e bo ni bo mati e wo bo mati e bo le ro bandike e ko dira janna yo ya ko na ura bari yama ga bo ko mara yenen dira bo bere e bela ko ya ko ri na ndara ya aba yo to mu gere gire ma ne ga ira ba e bi ne ga ira ba na sen bere fu ma kiriya kan ku ai su na kambula e ma gire bile ma hanfa ai to mu fe do ko Monsieur Souma, question de l'année, alors, madame qui vient, question de l'année à Monsieur Souma, umbara maire baba huira me ya kosi no kono ukifa yati Monsieur Souma ira relation nous maire la relation nani mo relation di pour relation wotagina di wale madi wotagina di motagi wulu maire relation yo muna motagi babar bor ya an kuka ndando maire munu anto antonier ntanna umu langu fendema mais normalement en principe maire singe perdre le district alors association de comme ça misala et le peuple soit anadon abangu muna na kama kuna ma amuna na ko ba pa seriena au ba abon la seri abala lum na ko mali na ko worali o wa ka tan abi amana ko kunta na ga ita fambe ko kunta ne ma autorité ma moi parti de n'arrêter itanga banga conseil na monsieur Soumara conseil CRD district wanki fonna monsieur Soumara maire fanga bangi gange na nye yala maire ngwa bangi gange ne elmen va miniba engu pemma anungu ga bonse bangi gange bangi firinan gang mais sama bangi ngbe gang no aga NXT okay ko le tete mo mini ga ku ko wo ba wo en fait terme na ga monsieur Souma wo en fait terme na ga ki na bindeki ba ina ga na open face ade na bangi gang ni na ta sa ki na tu wa serve mange delegation ba na tu anu maire anu super ben ku na ta tu mbala mademba yebe nguto de man la ba mbala fanje de mo préfet tango préfet ko ya préfet pane mais super ben non préfet ko ya préfet mo pour pane procureur fanda fa la ba na matu ina da ba yera kema yana roda da ko seji donc ina ne dinze ne de tungo moi ma colombe monsieur Souma a colon tayo ta ife mo libara bulala société ndebara kuntana alu ya masengo kana ga ibogu na ya manga sai bogu na ba ka mgundi na mbe na fa ne dangi funke to ska ma ko de na naki na funke est-ce que kiria bardinde amuna fa inde kiria bardinde na wali yama malafa awo ina to ibo ko
me ko bundi kelen be na yira yelen bela ko fere de ba gele mo wala fere mi bundi nan bo so société yira me ko bundi kelen bo ko so ko yi Maintenant, la société est est-ce que Kyria Baribé, Kyria jeune n'est pas tourné sur la société puis la société puis voilà il y a la société You have $24.88. Please enter the number you wish to call, then press the pound. Voilà, monsieur Souma perdu Azoy. Vos questions n'ont pas fait c'est très important. Parce que rien to politique révolté. Hala va finir me gundi benana. Mais pas politique fa. Politique fa ande fini sagana na fota. Ba on a même au président de la République l'air bidana contenu local. Contenu local. Hali bende to comme Guy Dompilo Bireki, Guy Boké Bireira. Voilà to Bofa Bireira na fait na contenu local. Na barde ga singera sende. Lugara era wali to wali ndera na paito. Na na va finir tamidin cléra. Et donc il a fait arrêter mon furikui. Yo. Voilà to agoro parce que radio Baskoto on qui réagit ne femme so to manera la tinere femme pas. Ya ti on a responsable de la jeunesse moto. On a numéro fait, on a relité ne fana. Ba ife na ya agoro kifa ya ba foni ke beta maire ga banginga maire panto tondi wende go. To tondi wende go ba yi ana kana ga ki nse suma wo mara hura me. Ponga mer fangura me mer fanga wene ana kan kulu wonje fangura me e bangi jago kitima ba mi se suma na bravina e bara ana jena foni ke woni elu ma kobi so reira e bara kobi so reira ni mfa na kera ko to fe gbe so reira population citoyen ko le couturier na monsieur Souma monsieur Afan Souma na Lima 10 minutes ma frère. One Kyria Polke, Yati. Mais société Yati. Abrin de dara Yati. Ko bi le fi me aso tayi la. Meni. Yati akungu. Wala ko su por fede. Yeri fi ma. Amule ma
comme les chiens, cher de Mandela. CRD, mais. C'est Bangoula, Bon qui faut. Il faut le dire, un peu de Babayi, un marteau qui n'aurait. On a un marteau, il faut dire, on y a des trucs, on met des yeux là, à la fin de la mais n'avons pas tant contrôlé, M. Souma. Il a dit mère n'a pas bangi gang. Ah, pourquoi gang Moussema? Pourquoi? What ang basanga bangi gang? Attendez, on m'a droit de me dire ça, mais quand on vient dans la colonne. Il faut des tiers là, ou tout le monde va. Ah, mais. Yati. Tout je tiens au tout le monde va. Mais ben ngeli ajoute à auto mais non c'est pas pour quel vision là era bangeli mana ngeli era mba anga sika auto se kirala ewa mo auto kande wala auto kande sari ana bokki ke bari magi fa o ba be mo solution ko wa de na manga de ina porque me ka ko me de so me de ko do mi siaba era auto de ina ba ko le kina ni ba 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 so ba 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 na bangi mo no lo e auto salam il qui est dans la société là société là auto fangangane ya ina mu la ne na ba ne mu ro da mu ba ba di mais ele que vient là ele que là ma ya aba fi ke adama asali ya ne sadi ina fanjiri da wala da ba ko amma aka da musu ya yi SN da bari wongo na yi ngati ta pede musu da ko wala da wala ka da ji akana ga wani wato garu da kun do man alko ta bin kuma ba wala yire da ta ga yam kana alko da bin ga wato ka ne wa ko da kuma dan ba ga mu reli amma ga mu jawo ko da ba ko ma ba na ba mu ko ji wa ba ba ka je ka yi ayo ma ka je ndo akana fi Monsieur Souma, Léo m'a mis idée. On va dans ma story, Monsieur Souma. Parce que moi na mère ne moi où ya yekui, moi arrive à fin qui là. Et là fallait na une société ben rakraibo. Ah il a fait ça, il a bien m'a dit. D'accord. C'est tout. La bi argument là. Avant de rakraibo. Na société mu kraibo, mu shan ko ali. On va la ngora to mu ko. Ta. Yati. Ah Wonga mutulu tiri la. Mu kraibo la ko be. Wona bo ko abi. Ela ko kraibo. Ela igbo. Ela igbo. Na mtu na kwa kwa sababu fa la bondere o do me ba mu ko de mo ko de so. Ko je te mu je ma am ko mu ma ade wona ye mu ta kan gele kene. Yati. Ni da ba. Ne mu ye ba mu ba ya awe mu ba ma. Monsieur Souma. Moi ma kolomfe. Auto pa afala ina na kobri na kan fi mana 2 millions amona fama. Ona wakata waka de rira ala ko ran on a fait ya ba. Karande fait Yami fait santé fait et voilà on a créé mandé là-bas. Mais bah je m'imagine dans Irende nous pose la première pierre va je m'imagine dans Irende. Non mais Azori il m'a comprendre dire nareki c'est entre individu et société. Eyo mais monsieur Souma ramasser idée là. Alors qu'il y a que ndé baridi ndé tonnerre mirinde ma na ram faire société là. Ndana manière mbe. Ya tu amu société là. Il va lui boire tonnerre ma. Alu kumbalo nanara. Parce que Borita Léo Sabade Borita Mangacha et Mbara individu de Boya
Et là, beaucoup de et d'aller na 2 millions et la fi ma kumbo allô bango ayandi allô Abubakar Kamara allô aha allô Abubakar Kamara dira question de ça monsieur Arafat Souma Boumma Arafat Souma ma mette de Kiria Baridi ndena Abubakar Souma awama maroni yena avec quoi Souma Abubakar allô Masine Arafat salam alaikum wa alaikum allô ok Arafat in kolonga Abubakar na telefonia Kiria we sorti se mutalanga bionna Conakry Arafat ima sai na anti ke nyama mai ki ngura ma fanya nan ran falsido ngura ina ran falfe ki ima gravité ko ibo ina ran mana ki ra boy a société ba fa ba sen de trouver itam putangam itam ngam la we bilema bo itam bi ma so itam nan na we bilema itulu matina Arafat ita ko mo ko na ran la question nan sama Boumma de question nan itulu matina Boston Tabuma Boston anagena anagena upa kwa ita ma ko ne be mun bo yoto no ita ma ko okay Arafat ita no société mo la mo ba fe Arafat ina ga wota no société na mfe régler o tagi ibo ito ngori tanani no wala radio ne tu matinga ndabo iso yi na ngefe iyo wayo wangi kuona iyo c'est Kamara boya te mara yo mwa mo ma dulu bangu mi tenda kuma mi ta répondre aha donc c'est individu dans une société no masene yala nde bo ba kele mara ko ngene na ko yo me na fe kele ko monsieur Kamara we sabarde mama titi de wo mama fira monsieur Souma Arafat Souma tulumati Souma monsieur Kamara ya di sinde yandi ina ma yo kaso di side sede mri ya wa frintaki la société ta mukelma ko ma rapa ene ne bundi kelenga fende ya mangena ko yati okay Arafat na ba fi gambe ni mo ko na mo ba na fi gambe ma kulu tanga ma to ayira ba no kulu aba fi gambe ma won bete na tabuma ma won awai tulu ma tinna ko awon me ko ngas ma won bete ma awa ma won ta yi adu tinna ngam won agulu Souma ga me tueke ragli kurun kifaida bangu Souma ikabari Souma itago Souma isago badi aladan itulunga tinna ko Souma die ba fa lambe kan ngabo iso yimba na kulu kita ngabo iso ita na kai ma to ko lo dum fang nang be fala ina rai tan ngabo iso ya ba fi gambe mbadi aka to la wonwa man nan fi rafe Souma yipe to ala Souma yipe Souma yo mu fi mago Souma ga me yo mu fi mago Souma yipe to ba yena wadi folo toujours Souma ma wo ta fe Boumma yipe to ba yena wadi folo won ki fon na kolon ne anu professeur ne régler folo ne du kolon ke na yipe kui ma wo ina na fan Souma won tu na merci voilà wala ton perdu ki wo ke ba wo problème ko ni ko mangere o problème ko ni o su problème ko ni o su ci mo ko na yara ni awai yo la ba fi le bangura alors question attends bangura Nam.
Bangwa. Monsieur Souma, ma mère, tu dis, monsieur Kamara, amassé, là, hein? Ok, Bangwa, our question, t'as été pas, il permet, moi, ouais, il a renforcé, il a la ouais, allô? Nous sommes invités, là, monsieur Souma, monsieur Souma, matin, non. C'est un peu de mais on come le lady. Almara, ino mayo ka kide so de mbi yo fini. Mais hal aparte que ne so de mbi ho man ya ko. Yati. E je so se ti kan da wuya na legi. Daga be rabo wisala. Na gunu ne ba. Nan ke sai man da ko ne. Ji ma ko. Ko ma ko e kan sai so de ti kan da wuya na legi. A jo da wuni fa. Msuma. Ara Suma Sabari. Magori na ya, Muhamme Magori fi Magori na ya. Leo. Oda Wotulmatide. Monsieur Souma na kontra na ran kuiki wotulmatide. Onga ifi so. Monsieur Souma na kontra de mo ma yeza. Onga ko be. Onga ma di Monsieur Souma ira. Ira ka Monsieur Souma ira. Odo je ke ki wa mo ni. Un social limane. Muna limane. Muso social limane. Amoro ko ki fa bo ma yeza. Mayele Mara, Coston Nansari, Mayele Mara, auditeur na question Sari. Monsieur Souma, Monsieur Souma, auditeur na question Sari. Eh, yabe manabe. Ina rankolo, ina birabe. Dale mokono. Amayal bela wuya ta so in mo ga girma ama wari na tele Mr. Souma ama wari na tele ama wari na tele ma wari Mr. Souma ka mérito ma wari tele akolo amona fe kolongo de kay ya ba Mr. Souma anaka kolongo wotulmati ala be Mr. Souma aboy mura pa don na kolongo Nam, Monsieur Souma. Nam. Nam. Muke, je te dis le nom de Bana Bourida. Mon père, Yati. Bonjour, qui l'a dit. Elle a pas mon nom à faire. Pas même un gars comme ça. Ouais, mon gars. Bonjour, qui l'a dit. Iboya Maguru. Muna mogori mane. Iboya Maguru ba. Iboya Maguru. Iboya Magoroba, ili tulmatinda ba minute firinya, unga umboro fagamu. Na kulung. Naga itulmatide Monsieur Souma, naga isotori. Na kulung ina dangise naga ilerma. Inaga isotori. Migiyoma magi magabo resto. Poi kamera migiyoma munoma. Koya baridi nde kuraje de Monsieur Souma migiyoma munoma koya baridi nde yo encourager de ali itam Monsieur Souma mara akasa petungo aisansi konkon koya bangende na kaira ya huima kioki aranya huima kioki wan itan siga imigi gundi ha bangi ta kunkunara je suma na ko idangi fe na kono Mr. Souma kamera kamera bangi gangi kamera kamera bangi gang kamera ma ngori ni kamera mi di fara ko be voilà maintenant ngoma na ngoma Mr. Souma ina ga ma yorunde munda je ma so ina Munto kiri a fait mairie, mumwa mene baskot tang, wonga ba besengon nante ande ma womboro taki. Besengon nante ande la ba fi womboro. Parce que naga niki, miri firin kundi bansa wone ga bangi vise wo sa tek essence konkonala, wo ke biringang.
Yauyana, so na tunno manara bada bura. Nata amufang surtout société na ramutu wa mara bari. Amukike sarayat do ya société mukike sarana bari. Hali president wa president district ana da milliard fu don wi amuna ko ba ga ta magulo har ya wani yati to ndiri ke na biki yati ana don wi sai ne ga bangu so ko bangu mati tara ba mati Mse Suma l'air bara wonsu radio l'air nara l'air bara wonsu Amerique balaga mabe moi mene ira mer baba gele parce que nous connaissons qui failli nginde nuna mer fema muna kolo mu radio kolo mu masu mera mu fe da kolo mu fe kontina halati na Guinée bin kona kribi dunia irebi e wura me matina kona krike gouvernement ba nege biri tout matir mu waki amara sum arafan suma atana na conseil du CRD là wonki forme de la rema halati uma message kama ne gouvernement ma fe na kanda ngi fe kiriya gilerma gouvernement ga tongo sobera iga fe tongo sobera e wongwira iga ya fe tongo sobera bangine de ma ga sabari kanyera mbose itanga sabari re Mse Suma mumbara ni walisa kifani mumbara ni walisa temu bara wonsu mumbara ni ma sei donga mundu nebe katara bife gouvernement manu alfa kondema ma sei ne ira ma sei yo mun tanira ne re ba ga ala ko mati ina de plaga na kutu no ma de ba ya da to re kamera kam to ne ne bitabe o ba ko gide wa ni nan to ko gelen dra ba ko fera ya ne amenya do nan ma ba ko gele sai ya na ba ko ma ya Iya mokima. Debu ni moko sere yema. Moko bega mala. On nan tiana. Awali. Ani ni ya ya. Awali. Dogo, ito ma kana tala wala. Kana tiyo mamba ko tira je na tira je ko na emre na mata ko. Ya. Awali. Kana na. Ni na. Yedu na. Ani na defend de. Kama sa ko ba inga kenso. Haru ku mi ga ku ndo. Emu ku ma sere ya. Emu ga je. Ya. Aba ce kuma orma ba na da tala an kiko an kiko ira dio ko ni forma ni forma da aba ba buka won ko ko ce orma ira dio ko ma ni kiko mu ibo ma goro mu société mu pa ma na société ba gorinde mu pa ma na société mu albarka mje suma albarka wakati bara albarka moni relma mo fa me rede suma ga me ga wen lingi bolo ma ina matu ana tende na soni kaba FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Tidiane World Music présente Ismaël Kouyaté. Beaucoup avaient entendu parler de lui lors de leur voyage à l'étranger. Il a également été en studio avec Beyoncé. Oui, Ismaël Kouyaté. Ismaël est disponible en tant qu'interprète individuel avec son groupe Waraba ou sa compagnie de danse ouest-africaine African Soul International. Cette histoire de procès et de triomphe inspirera les gens à travers ses messages et les étonnera par sa chorégraphie vibrante. Restez à l'écoute pour son double album Jamanadia à l'international et Imaniaka en national, prévu les 10 et 11 avril 2020. Ibrahima, Azoi. Oui. Umbara kilema yekuirame. Umbara unga kenye yekuirame.
il a premier nous honorer mbara ko nous honorer na ma emu yo ga wo madi iyo c'est-à-dire nous honorer iyo c'est-à-dire nda mu honorer parce que mu onkolo ifirina nga bangi gangi azoi mangono ko kono fema kono islam me kono fena mali 10 milliards na muyarno yo mais ira bangi gangi kana ifami kundi dori I essence konkon aga bangi ma azoi ke biringang wallahi nakanyela mesga geli yo il y a a fait que nous il faut la maner parce que on a nana hate crime hate crime nanaki natam fira point c'est bangura voilà natanye il y a moula meka et mako wala mawe bi fara et ça me dit fara non il y a moula magasano parce que de in araba wo mu kinakiti musama wakolon suma kana na ngam wonna nam fala ma basket party khani doy ala barani yitam barati wende wombe mbara wonyar kinde dito wore to tonde wende mbe amu wonkolongo nanara amu wonkolongo mer mu wonkolongo mer na ngam pang wende wombe na ka gi wonki fonne gwa na kuna kirne na parce bara yitang aga gine na ngam wende na ibiri ngono ko ne iyo mbara ko le konena afangbera ne suma da kan falari azoi wa comprendre no mo bara comprendre atana sigar Maroc asa marocain négocier afa et da boris au marocain ya kana ara wali oui c'est-à-dire na comprendre tiane na tonema qu'il y a baridi nge na tonema et ça dit sous ma compte na société rafera na mo ki ke saranya traba société rafera na mu ki ke saranya ya traba hasuma na ra partenaire la ma esa ko sende ndefi kiliake ma et là mais dans le préfet là ou bien sous-préfet ou bien maire mais wonna kan pala ma la Guinée bardi ben asingera mu ya jenji gara ba la Guinée bore panna bore biati banakoro kaba terra masan de matériel et TV et biringang wallahi une valeur de 20 millions de dollars et biringang il fait mon akiria bansanga go amo kiria bansanga abara findi botera bara société privée autant moi ma ou investisseur et encourager mati mais encouragement ibore ba sa akurugura ba fa société ndera tapi et puis amu ki kesa ya ki kesa ama lire o sa na compte azo won wa ngene ali bangura nde era ya alteni bangura ka azo mun ali ni masinde alors voilà azo mun ali ma mu wa ngene alteni bangura ra ya konti na alteni bangura anaga renseignement sur munira yan sana na mube que ana monsieur bangura dit c'est mara na nya widara besen konno te yanara onna kan dora meri konno te yana ana nya parce que azoi ma gor fanye na tiri ya fetira na kitu azoi ma gor fanye na tiri akoin kallanke wonne ma gor ngona ma société baranya yeraba ana kaya mukike sa kandiri na kike sa kanyang kui en bara proposition din dera ba wonga kiri wa yankui ma ana ka wonga kata ba ko bri na so mo wina ki $2000 wonga kata won fe beta teye ar ko kano won malide na ra mais wali na kan tan na barriera wona na no mborma konante anara beson konante anara ne re ifira bari lamma kasuru retra de justice sari na kan lamma kasi fari parce que rafida na kan bari mais na kan la pri na kama niema o yukonera fun mer nun sendema etangamu didi la garenke hadidi barda garinye constat garaba hakiti muna na société be
ira famille didina mfari ira famille indemnisée et non manara société nara et non manara kono wokel fe na tout accident to baraba mi bara faka ka lo ne mi fa fe ne meni accident nan na bari ana baraba wala ma waqani sariya nan ye wo sa sariya ma ha ira no andre de machide na woska fe na ki nyaaru ki o mi ko ni gan wa sa lepu société ravera mo ki ke sa ya tra bari c'est bangora wallahi ngai fala wonga kenye be nyaaru na ki ben son konante ana ki yi fe la ma wonga to ni do gara yati wala mun to yi dara tu sudi mulama ay fe mo lira ba bo resosuda esani ayam bar fadangi so se fe lam se bangora fe na ki ading lagi na yire bir nanna alo den daga fala ya ko tu gine araba ga ne na ebratu araba yire bir donc la ko nya wi fi adobo alam mana kama se lagi na ka birimbe eta fala ga sariya na weila mais sariya to na obena ki droit to na obena ki amman kama se lagi na kebe limite fan na obe yati wala ma wosi ga dendera han wala ma ga dandandara kum kelma tun aw ko to barakelo wa ona wana kan na ba bi gara ba akamara ga ne da araba ga ne parce que agono kone on comprendre on ga créer une question ma mais c'est mal agono kone yara to donc on ga créer camara ga peut-être abara on ga créer une réaction to afambara comprendre c'est quelque dendere yara to c'est quelque dendere yo nanara wonto bore khali wonna khali nan to ngama qoriti alko ngama ko fe na ga dangi fe nanara woni on prononcer mama de ma fala ma ikina yara to yati voilà donc vraiment wala won tout matin wal samane yansani unga bascot fina la Guinée finara una na girma so fina la Guinée fi di fe moli wallahi amudaha na hanyam na tanyam toro khan monsieur Soumata falafi e koni gange na doga yati gara asene rebilin sara moto eba nan seba rabay molima rabay konnan tiya molima de rabay molima de bezon konnan tiya naki hafin kari na suma yi meninu ana ne birin bunnu non di luma na be sarato no suma comme suma tan sariya kolon suma sariya kolon c'est na ga sariya kolon donc na kolon ne rena ba na ki e fa mulu mana kim se bangura afa lo imuti sariya e parce que na geli mi solo fere na geli awanyo mi funu ndera so mi solo fere ba e ba ne tamba kankan sinde voilà parce que auto di na ga garengi suma be mu na di auto chauffeur ga bera mi gira gari asuma ga partenaire ga camion na re dangi na hana bara mi gira gari ça suma ga onera miniki na fi konnan ti ane fate alir na kunya do tugan gol yana ma ifa wuri di makora gorera era comprendre nana ba c'est suma raiki donc vraiment on fait faire la barre agene mu fait faire la barre konde be aga disposition tongo aga disposition tongo nyama ha sécurisation et kirayama nyama mo sécuriser de très court et citoyen tête ngoma asa bangi gango mbala ndeto labe ya abara ba di manifestation labe wallahi billahi prefera bangi gamma abere kirima ira bangi tamol mundu naki yansane wallahi billahi tamol mundu naki alima sharia na monante na turabara sharia na mo appliquer na keliye sans tongwesa bangi gang ko nyina keliya tuwa mana ba ve garaba iska tuisa auto imira auto to citoyen eli manare ya be muna fe veman e bira ne fo gore ne gati magam yati agina ka wo mfanga kuru na kana baba anaka findu kona tu ito mana ko mangesa ima ira fe mara fo citoyen na ngbe donc vraiment on kata ma toujours on enquête là-bas paiement on enquête là-bas on enquête continue mané on préfère les mané maire na o ngakle tina mais on a kolon maire yo monsieur Soumayo et ra famille et kono fe na ma e kono fe ma iyo kono fe o mas iyo malima yo mu na iladi
yo ne malive donc on tan katama unga ungura mini gouvernement ma katara bi professeur Alpha Condé ma ungura mairie kiria barde mali wal kobirabe wal kobirabe wonge yata gido kenema sariya ka sefari yati he ungura mairie gouvernement lama araji wal kobi ife kobirabe are puni ina kay modi la ba sono je panga bangi perdu re mandi manga bilira bangi masora parce que on non te agire na ya e mula mo ra bangi kana feu e mula sariya yo ma fala ne kara ba nya huima sariya yo ma fala mse suma dangi fe na wona mele kiria ke bilinge boy magoro wo mpa ma to sumu dande be na kina c'est comme ibara wo so wo bara tulmati fa ni bilinga bu dama yan tani ma se dongo na ira iwa ma igo da ministre la gina nyama ma kiria ba de ne bi na mi ma bara wo no wali sa kifan ala tinde no bando di posa wo ma ba ma gilende mission batama ha wo préfère ma soto anu sous préfère c'est bangura fan wal kifan radio bascot tulmati bire mo bara obir no wal sa o naw mati fe o ma émission kalankera to na venir tande be valera o mara wonga keye kuira me la gina ma biri alo ife ne re dangi fe kiria donc presque o mara wonyal ki to folo donc a fe o mobile ma fe fokora on na fe dendam mane ha agasati agorma alko ba ma sem la gina kebe fe kubi vraiment alama doyira sara alama tonyira do afera parce que bo fe ne re ba fe ki la gina ka continuer ki a bo mane anumbenu ka tena ma konte bena konte ali na yarasa onga menge san interpeller onga citoyen ba interpeller alko benga ga droit kolon nana la Guinée no masiga de yarema donc hala tin wo man fama nar lande lo bete be bara tu no e bi man ko kaybu no wa salam FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire un bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques.